أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. جی آج ہم تیسرا پارہ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، جس کی پہلی دو آیات آپ کی سکرین پر بھی آ رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة،
والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم. دل کا یہ الرسل رسول، رسول رسول کی جمع ہے، یہ رسول ہیں فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے بعضہم ان میں سے بعض کو علی بعض بعض پر، علی کا مطلب پر ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. منہم ان میں سے، یعنی ان رسولوں میں سے، من وہ رسول بھی ہیں کلم اللہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے، کلم کلام کیا ہے، اللہ اللہ نے ان سے، یعنی اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام جو کہ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے ان سے کلام کیا ہے اور انہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے. یہ ان میں سے بعض کی بات کی جا رہی ہے. اور پھر فرمایا ورفع اور بلند کیا بعضہم ان میں سے بعض کو درجات درجات کے اعتبار سے، وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کو البینات واضح نشانیاں، کتاب، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی تائید کی بروح القدس روح القدس کے ساتھ. بروح کا مطلب کیا ہوا کہ روح کے ساتھ، با کا مطلب کل بھی میں نے کہا تھا ساتھ ہوتا ہے. وَلَوْ اور اگر شاء اللہ چاہے اللہ تبارک و تعالی، چاہتا اللہ تبارک و تعالی مقتتل الذین نہ قتل کرتے نہ جھگڑتے من الذین وہ لوگ من بعدہم ان کے بعد ما جاءتہم جب کہ آ گئی تھی ان کے پاس البینات واضح دلائل، ولیکن لیکن انہوں نے اختلاف کیا ان دلائل کے اندر. فمنہم پس ان میں سے من ایسے لوگ بھی ہیں آمنا جو ایمان لے آئے دلائل دیکھ کر، ومنہم اور ان میں سے ایسے بھی ہیں من کفرا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. کفر کا مطلب انکار ہی ہوتا ہے. ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالی چاہتا مقتتلوا تو آپس میں نہ لڑتے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تبارک و تعالی یفعلو کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے، یعنی جس چیز کا ارادہ کرتا ہے. یرید ارادہ سے ہے، ارادے سے ہے، ارادہ یریدو. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو بات ہمیں سمجھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کے ذریعے سے علم حاصل ہو جانے کے بعد جو لوگ اختلافات لوگوں کے درمیان رونما ہوئے اور اختلافات سے پھر بات بڑھتے بڑھتے لڑائیوں تک جا پہنچی، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے سکتا تھا یا بے بس تھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کسی کی مجال کہ وہ کفر کی بغاوت کی راہ پر چل سکتا اور اس زمین پر فساد برپا کر سکتا، مگر یہ اللہ کی مشیت تھی ہی نہیں کہ انسانوں سے ارادہ اور اختیار کی آزادی چھین لے اور انہیں ایک خاص روش پر چلنے کے لیے مجبور کر دے.
उसने इम्तिहान की गरज से उन्हें ज़मीन पर पैदा किया था, इसलिए अल्लाह ने उनको एतिक़ाद व अमल की राहों में इंतखाब की आज़ादी अता की और अम्बिया को लोगों पर निगरान कोतवाल बनाकर नहीं भेजा कि ज़बरदस्ती उन्हें ईमान और अतात की तरफ बुलाने की कोशिश करें, बल्कि इसलिए भेजा कि दलाइल और बैयिनात से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। और जिस कदर इख्तिलाफात और लड़ाइयों के हंगामे हुए वो सब इस वजह से हुए कि अल्लाह ने लोगों को इरादे की जो आज़ादी अता की थी उससे काम लेकर लोगों ने ये मुख्तलिफ राहें इख्तियार कर ली, ना इस वजह से कि अल्लाह ताला उनको रास्ते पर चलाना चाहता था, मगर माउज़ुबिल्लाह उन्हें कामयाबी ना हुई। ये जो नीयत और एतिक़ाद का इरादा होता है, अमल की जो आज़ादी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता की है, वो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हर तरह से रहनुमाई अता कर दी है और उसे आज़ाद छोड़ दिया है कि वो जो चाहे अमल करे, वो जिस रास्ते पर चलना चाहे। ज़बरदस्ती अल्लाह ताला ना तो उन्हें इस्लाम की तरफ मुतवज्जे करता है और ना ही नाउज़ुबिल्लाह उन्हें कुफर की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने और ना ही उनके अम्बिया ने रहनुमाई की है। ये इंसान की अपनी मर्जी है। अगर अल्लाह ताला चाहता तो उसके लिए तो उस सारे इंसानों के दिल दो उंगलियों के दरमियान है, वो उनको फेर देता और हर शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आता, लेकिन ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है। आयत नंबर 254, या अय्युहल्लज़ीना, वो लोगो, आमनू, जो ईमान लाए हो, अनफिकू, खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, मिम्मा, उस माल में से, रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दिए रखा है, मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन यअतिया, के आ जाए, यौमुन, वो दिन, यानी क़यामत का दिन के आने से पहले पहले जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दे रखा है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। कैसा दिन? ला बैउन फीही, उसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, कोई तिजारत उस दिन नहीं होगी। वला खुल्लतुन, और ना कोई दोस्ती काम आएगी। वला शफाअतुन, और ना कोई सिफारिश काम आएगी। वल काफिरूना, और काफिर लोग, हुमुज़्ज़ालिमून, वही लोग जालिम हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। इरशाद ये हो रहा है कि जिन लोगों ने ईमान की राह इख्तियार की है उन्हें उस मकसद के लिए जिस पर वो ईमान लाए हैं माली कुर्बानियां बर्दाश्त करनी चाहिए। इस आयत के अंदर कुफर की रवश इख्तियार करने वालों से मुराद या तो वो लोग हैं जो अल्लाह के हुक्म की आतात से इनकार करें और अपने माल को उसकी खुशनुदी से अजीज तर रखें जिसके आने का खौफ दिलाया गया है, या फिर वो लोग हैं जो इस ख्याल खाम में मुब्तला हों कि आखिरत में उन्हें किसी न किसी तरह नजात खरीद लेने का और दोस्ती व सिफारिश से काम ले जाने का मौका मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कबल इसके कि वो दिन आ जाए कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने किसी की ना कोई सिफारिश चलेगी, ना कोई किसी के काम आएगा, ना ही वहाँ लेन देन कोई बारगेनिंग हो सकेगी। दुनिया के अंदर इंसान डील कर लेता है, बारगेनिंग कर लेता है, पली बारगेनिंग कर लेता है और उसकी जान छूट जाती है। जिसने अरब रुपए देने होते हैं वो 2-3 अरब रुपए दे के आज़ादी हासिल कर लेता है और मजलूम लोग, बेसहारा और बेकस लोग, वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब उनके दुखों का मुदावा किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसे लोग जो ये अकीदा रखते हैं असल में वही लोग जालिम हैं। जालिम इस एतबार से है कि उन्होंने अपने आप को जराइम के अंदर धंसा रखा है और ये वो उम्मीद रखते हैं कि दुनिया में भी उन्होंने अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारी है तो आखिरत में भी उन्हें उनकी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने का
शायद किसी न किसी तरह मौका मिल जाए। तो फरमाया ये बेवकूफ़ी है, ये खामे ख्याली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन इत्तबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। कि अक्लमंद वो शख्स है कि जो ऐसे अमाल करता है कि जो मौत के बाद उसे जन्नत में ले जाएंगे, वो अक्लमंद है। और बेवकूफ़ वो शख्स है जो अमाल तो अपनी मर्जी से करता है, जो उसके दिल में आता है वो वही करता है, और वो तमन्ना ये रखता है कि अल्लाह ताला की रज़ा उसे हासिल हो जाएगी। तो ऐसा शख्स बेवकूफ़ है, उसे अपने अमाल दुरुस्त करने चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।